Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi OSN Biologi tahun 2024. Yang pertama ada biologi sel, molekuler, mikrobiologi, dan bioteknologi yang meliputi struktur dan fungsi sel, komponen kimia sel yang meliputi monosakarida, disakarida, polisakarida, lemak, protein yang meliputi asam amino, triplet kodon, struktur protein, yang meliputi klasifikasi kimia protein yang terdiri dari protein sederhana dan terkonjugasi, lalu klasifikasi protein berdasarkan fungsi, yaitu protein struktur dan enzim, kemudian enzim, struktur kimia apoenzim dan koenzim, model kerja enzim, ikatan enzim dengan substrat, kemudian denaturasi, nomenklatur, kemudian asam nukleat, DNA dan RNA, berbagai komponen penting lainnya seperti ADP dan ATP, NAD+ dan NADH, NADP+ dan NADPH, organel-organel sel yang meliputi nukleus atau inti sel, yang meliputi membran inti, nukleohyaloplasm, kromosom, nukleoli, sitoplasma yang meliputi membran sel, hyaloplasm, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, membran vakuola, proplastid, plastid yang meliputi kloroplas, kromoplas, leukoplas, contohnya amiloplas, kemudian metabolisme sel yang meliputi katabolisme atau penguraian karbohidrat, penguraian secara anaerob, respirasi anaerob, yaitu glikolisis, kemudian penguraian secara anaerob atau respirasi anaerob, glikolisis, kemudian penguraian lemak dan protein, fotosintesis, reaksi gelap, reaksi terang atau siklus Calvin, kemudian sintesis protein, ada transkripsi, translasi, kode genetik, kemudian transport melalui membran-membran, meliputi difusi, osmosis, transport aktif, lalu mitosis dan meiosis, siklus sel, interfase dan mitosis, kromatid haploid dan diploid, genom, sel somatik dan sel generatif, gamet, pindah silang, meiosis 1 dan meiosis 2, kemudian mikrobiologi, organisasi sel prokariot, morfologi, fototropi dan kemotropi, bioteknologi, fermentasi, manipulasi genetik pada organisme, lalu anatomi dan fisiologi tumbuhan dengan penekanan pada tumbuhan berbiji, struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas, yang meliputi daun, struktur dan fungsi somata, kemudian transport air, mineral, dan bahan lainnya, yang meliputi akar, struktur endodermis, batang, struktur ikatan pembuluh, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, meristem apex dan kambium, perkecambahan, reproduksi aseksual, pembentukan klon, reproduksi seksual, struktur bunga, polinasi, pembuahan ganda, pergiliran keturunan pada tumbuhan berbiji, lumut dan paku, kemudian anatomi dan fisiologi hewan dengan penekanan pada vertebrata, terutama manusia, struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam pencernaan dan nutrisi, saluran pencernaan termasuk hati dan pankreas, pencernaan secara mekanik dan kimiawi, absorpsi, komponen makanan, air, mineral, vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak, respirasi, mekanisme bernafas, pertukaran gas, organ-organ pernafasan, lalu sirkulasi, darah, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah, sirkulasi darah, arteri, kapiler, vena, dan jantung, sistem limfa, jaringan fluid, limfa, ekskresi, struktur dan fungsi ginjal, produksi urin, pengaturan, saraf dan hormon, sistem saraf, meliputi sistem saraf perifer, sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang,
sistem saraf otonomi, simpatetik dan parasimpatetik, refleks, organ-organ indera, mata dan telinga, sistem endokrin, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, pulau Langerhans, medula adrenal, korteks adrenal, ovarium, dan testis. Lalu reproduksi dan perkembangan, struktur dan fungsi sistem reproduksi jantan dan betina, ovulasi dan siklus menstruasi, pembuahan, pembentukan ektoderm, mesoderm, dan endoderm, membran-membran embrio, imunitas, antigen dan antibodi, kemudian etiologi, metodologi dalam etiologi, sistem perilaku, penyebab perilaku, perilaku konflik dan belajar, komunikasi dan organisasi sosial, perilaku mencari makan, perilaku mempertahankan diri, kawin dan pengasuhan anak, jam biologis, lalu genetika dan evolusi, variasi, mutasi dan modifikasi, hereditas Mendel, persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, persilangan polihibrid, alel multiple, rekombinan dan keterpautan seks atau sex linkage, prinsip Hardy-Weinberg, mekanisme evolusi, mutasi, seleksi alam, isolasi, reproduksi, adaptasi, kesintasan, lalu ekologi, organisme individu, populasi, yang meliputi struktur populasi, yang meliputi penyebaran, umur, struktur, dan ukuran jenis kelamin, dinamika populasi yang meliputi laju kelahiran dan kematian, pertumbuhan eksponensial dan logistik, daya dukung, regulasi populasi, meliputi dinamika metapopulasi, lalu komunitas biotik, keragaman dan kekayaan spesies, relung, prinsip kompetisi eksklusif, interaksi interspesifik, kompetisi, predasi, simbiosis, dinamika komunitas, meliputi suksesi, lalu bioma terestrial, bioma perairan, ekosistem, struktur trofik, tingkatan trofik, produsen, konsumen, dekomposer, kemudian aliran energi, produktivitas primer, bersih, dan kotor, efisiensi transfer energi, daur biogeokimia, biosfer dan manusia, pertumbuhan populasi manusia, polusi, ancaman terhadap biodiversitas, konservasi in situ, konservasi ex situ, lalu biosistematika, struktur dan fungsi, hubungan evolusi dan ekologi di antara berbagai tipe organisme dalam berbagai kelompok, pengetahuan nama-nama ilmiah dan nama takson di bawah tingkatan familia untuk tanaman, ordo untuk hewan, tidak diperlukan untuk menjawab soal-soal atau tugas-tugas dalam topik biosistematik. Ini ada bakteria, eubakteria. Di sini ada Agrobacterium, Escherichia, Rhizobium, Salmonella, Anabena, Bacillus, Streptomyces, Thermus, kemudian Archaea, ada Methanobacterium, Halobacterium, Thermoplasma, Pseuphologus, kemudian Eukarya, ada Eulenozoa, Euglena, Trypanosoma, kemudian Stramenopiles yang terdiri dari Phaeophyta atau brown algae, Sargassum, kemudian Bacillariophyta atau diatoms atau diatoma, kemudian Alveolates yang terdiri dari Apicomplexa, Plasmodium, Ciliates, Paramecium, Dinoflagellates, Serasium, kemudian Rhodophyta, red algae, Chondrus, kemudian green plants, ada Chlorophyceae, Chlamydomonas, Signematales, Spirogyra, Charales, kemudian Embryophytes, ada Bryophyta, Polytrichum, Sphagnum, kemudian Marchantiophyta, Marchantia, Lycopodium, Polypodiopsida, Equisetum, Theridium, kemudian ada Spermatopsida atau seed plants, ada Ginkgophyta, ginkgo, Pinophyta, conifer, Pinus, Cicadophyta, Cycas, kemudian Magnoliophyta atau Angiosperma, ada Magnoliaceae atau Magnolia, kemudian Eodicotyledon, Ranunculus, lalu Rosaceae, Rosa, Prunus,
Fabaceae, Pisum, Acacia, Malvaceae, Gossypium, Euphorbiaceae, Euphorbia, Moraceae, Ficus, Cactaceae, Opuntia, Brassicaceae, Brassica Arabidopsis, kemudian Myrtaceae, Eucalyptus, Lamiaceae, Lamium, Solanaceae, Solanum, Rubiaceae, Coffea, Asteraceae, Helianthus. Kemudian Monocotyledons, Liliaceae, Lilium, Amaryllidaceae, Allium, Orchidaceae, Vanilla, Poaceae, Zea, Triticum, Bambusa, Cyperaceae, Cyperus, Arecaceae, Cocos, Araceae, Monstera, Bromeliaceae, Ananas. Kemudian Amoebozoa, Lobosae amuba, Eumycetozoa, slime molds, Dictyostelium. Kemudian fungi ada Zygomicota, mukor, Ascomycota, Claviceps, Penicillium, Saccharomyces. Kemudian Basidiomycota, Agaricus, Puccinia. Metazoa, Animalia, ada Porifera, Spongia. Cnidaria, Anthozoa, Anemonia, Corallium. Scyphozoa, Aurelia, Hydrozoa, Hydra, Ctenophora, Mertensia, Bilateria, Platyhelminthes, Trematoda, Schistosoma, Turbellaria, Pseudoceros, Cestoda, Echinococcus, Lophotocozoa, Mollusca, Gastropoda, Ariun, Acanthina, Cephalopoda, Nautilus, Sevia. Kemudian Bivalvia, Pintada, Annelida, Polychaeta, Nereis, Clitellata, Oligoceta, Lumbricus, Hirudo, Ecdysozoa, Nematoda, Chaeron, Rhabditis, Arthropoda, Telicerata, Opiliones, Phalangium, Scorpionida, Pandius, Acari, Sarcoptes, Ixodes, Aranea, Haplopelma, Nephilia, Myriapoda, Chilopoda, Scolopendra, Diplopoda, Glomeris, Crustacea, Branchiopoda, Daphnia, Triops, Malacostraca, Homarus, Stenopus, Birgus, Meniscus. Hexapoda, Colembola, Podura, Insecta, Tisanura, Lepisma, Pterygota, Odonata, Libellula, Neoptera, Dictoptera, Blattaria, Blatta, Isoptera, Macrothermas, Orthoptera, Tetigonia, Schistocerta, Thyraptera, Pediculus, Hemiptera, Apis, Cicadella, Endopterygota, Coleoptera, Cerabus, Agrillus, Curculio, Sicyloides, Hymenoptera, Urocerus, Agaon, Risa, Apis, Vespa, Lepidoptera, Papilio, Macroglossum, Acronicta, Geometra, Diptera, Culex, Tabanus, Eristalis, Drosophila, Siphonaptera, Pulex. Kemudian Deuterostomia, Echinodermata, Asteroidea, Lynchia, Echinoidea, Diadema, Holoturia, Chordata, Urochordata, Tunicata, Ascidia. Kemudian Cephalochordata, Branchiostoma, Vertebrata, Hyperoartia, Petromizon, Gnatostomata, Chondrichthyes, Carchodon, Dasciatis, Apristurus, Osteichthyes, kemudian Actinopterygii, Accipenser, Barbus, Anguilla, Salmo, Sarcopterygii, Dipnoi, Protopterus, Coelancanthimorpha, Latimeria, Tetrapoda, Amphibia, Caudata, Salamandra, Anura, Rana, dan seterusnya bisa dibaca sendiri di sini. Di sini ada yang not classified juga untuk virus dan lichen. Oke, sekian untuk kisi-kisi OSN Biologi 2024. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan X kita di @candelacourse. Semangat!